যাবো নি? হ্যাঁ যাম না খাওয়া আমি তো कहाँ गए पार्टी खान बिछा नाश्ता ला करबो नी? आ गए बिछा दो एते को खाना आ गए ছিল এত কে কাজ কেন গए जा पार्टी खान आन जा। हेलो सलाम वालेकुम ससुर अब्बा हाँ अच्छी बढ़िया अच्छी ती बढ़िया चीज ना हाँ এটা কামে ফোন লাগানো কে আপাচি গান গাড়ি মক কর দেবো नी मिउला सुनवा नहीं पाम और सुने ले काल परसों तक पहुंचाबो तो पहुंचाबो नहीं पहुंचाबो तो अपना बेटिंग ने चले आबो फिर घोरत बटाई खिलाबो फिर समझिलो हाँ काल परसों तक चाहिए मोक अगर नहीं देबो तो अपना बेटिंग ने आबो और घोरत बटाई खिलाबो कहाँ रे नुनू ओसे? ठीक छे मोर मामक ज्यादा नाश्ता करो तने ठीक छे सोई गए ते के गाइस केन ए मां टाली दे मोर बैग टाली दे এটা কি গে मां टाली दे काटल रुक मां खावा से पहले एक फैसला करे ली তোর বাপ আছে আন গাড়ি দিতক না নি দিতক के नानू তুই মোক বিয়া করিস না আপাচি গাড়ি বিয়া করিস চুপ ছিনারি তোক বিয়া নি করি আমি আপাচি গাড়ি তেনে তোক বিয়া করি समझलो আমি নিয়ে আনুম গাড়ি তুই কি করবো চুপ ছিনারি গাড়ি নিয়ে আনবো তো अपना বাপে লি যাবো अपना বাপে লি বোটে খাবো এক খাইস না चुप चुप पहले नाश्ता करे ले। बापे लेकिन ए पहले नाश्ता करे ले रुक टाली दे मां खा दे नाश्ता ला दे जल्दी रहने के मां নুনু একটা বাত ছে কি এ লোন বালা ওস্তো কাল টাকাটা লাগতো নি 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 মিউলা নি বাবু কেন তোরে তো বাপের তানে লই নো লোনটা মোর বাপের তনে লে লো या कारो तने ले लो मिउला নি पांगू मिउला देखे নি আবে তো প্ল্যানটা ফের কে চালাতো তোরে তানে তো লই নো मिउला मिनी पांगू ती देखलो नी मोर सासुरे लिमी पैसा मांगाय तब सुना मी भात खाची मिनी पांगूला असी से तुम्ही कुड़िया छी भैया आपाटी गान दिलो ना भाभी चुप रह असी से तुम्ही कुड़िया छी कमाय का जे कुछ नहीं ससुरेर पैसा दे भात खाची দোকান খান খুলवा যাওয়া পাইছি हामी उला नी মোটে पांगू মোটে তো খালি খাইস खोलुम दुकान ना खोलुम आज नहीं तो कल जरूर खोलुम कोट करबो चुप रह धीरे तू तो खाली होते बोटे बोटे खाचीस चुप छिनारी अत्ते पैसा शौक चिरकुन तो बेटा रे भाता में रवा पेलो नी ए चुप हट रे चोरी ला नस्ता दस्ता करना नहीं से चोदो काय खोड़ो चोदो वस्तो बेटा 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 लोने पैसाটা दे दे मुयुला लाउनर तो पैसा तो नहीं पांगू जे जे पावो जन्ने कर हटे दे हट नहीं भैया लोने पे दे दे ए भाग रे तो भाग यहाँ से माटी ना कान भैया लोने टाका नहीं दिबे हां बेटा मोर लोনের পয়সা নি দিলকো चाटी टेंशन ना ले मुई बाहर दाम दा पैसा कमाई तुम বাহার যাবো हां नहीं देबे लोन वाला हम दिल ना दे ले दिल हां टेंशन ना ले बाहर पैसा बोलता पैसा कमाई जा बढ़िया के रोवो बेटा मोर बेटा मुख छोड़ दिले ए हरामी छोड़र भी ध्यान दे हां देखो साला इला की इला लाउनर झमेला साला मरमो इला लाउन उठा लिया साला मोरबा बुढ़ा साला मोल्ले साला हंचक डुबो मोल्ले अगर ये तो मारा के एक टाका दिलो तो मुंह से पूरा पुण्य तो नी गए निदुम गए थी दखस नहीं ऐसे से तो तोर वाली तेमी पैसा मांगे रे भात खाची मुई तो कमाए का जे कुछ नहीं निये तो बोटे खाची तो लोনের पैसा कौन दे से दो बाल दूं लोনের पैसा बेटा एक किस्म पैदा करनो लोনের পয়সাটাও নি দিলকো छोरे चले एल घुमो
आज जाते गु खाने वाली मनोरा वाली जाबो नी के जोंडा दे ओस्तो एजेंडा चो वाक टाका दे चलो ओसु ওটা মুইও করছি না শামসুলের মা আমরা ভোজ করে যাবো নি ফের দাবাটা দে ওই যোগ দিন বাদ তো দাবাটা মিলিও ওটা মুইও করছি এ চোনি গে তোর পানাত কি বিরান ছোকনি গে ये कहां नई गे কি সিমলা वाली না हां गे चोदी पुछुंदी की होलकी ये शिमला वाली केन कहां नइस गे बहन মোর बोट गे আগে লোনটা দিব নিকে লোনটা দেওয়া নি পামগে কেন গে মোর বেটার বিয়া বিলানো ওর বাদ ওর শ্বশুরের হাউস চলে গেল आगे মো খাওয়াও নি দিছে টাকাও নি দিছে सवारो बेटा ये हाल छे गे নিকে মোর বেটা ফের মहीना 10 लाख টাকা হয়ে যাবে 10 लाख का हां चुप गे ती तो हमार झूठे बोल लो गे भतारेर बात तो बोले भतार तो मोरे जो की चुप रही गे डॉक्टर एकदम हाल हो यार की वर्षना 10 लाख টাকা तो नी गे भाई नाम मोरो बेटा नहीं टाका गे आओ वाला बात छोड़ আমরা লনটা জমা দে ভাই হ্যাঁ বল টাকা দই গতি দিব নি গে লন্ডা গে মুই দেওয়া নি পাম कन्ने आनू মোর পাগলা বেটাটা বাহার গইয়ে हां কতক্ষণা যে ওস বেটা গালা भेजबे টেছনা দোয়া পাম बकरी बेच इनको बकरी बेचते आन इनको फटो में से हमर ওটা 6000 थे मोर কই দিব হ্যাঁ কেস হ্যাঁ বলে দিম কোন এই मनोरा वाली কি একটা চিনা কাই দিব আরেকটা সিরসি वाली हां কাই দিব ঠিক আছে हाँ, ठीक छे। कान्ना के পাগলা বেটা বাহার গইয়া পয়সা কামায় আসবে দিয়ে कान्ना के दुआ अल्लाह करी খাতে গে अल्लाह दिन कर तो गे बहन दुआ करबो जने पाट पैसा कमाए उसे हाँ अगला हफ्ता उसको टाका सही सलामत दिस চাইটা তো দিল কেন নিবিল রে हट हर जगह चाय पीबो नामটা খারাপ করে মরতে चल सही गया तभी वहां जवाब है लोन डालो शिमला वाले ना হ্যাঁ সিনা বলি আছে তো আছে আছে চল তো টাকাটা মেলা দিন হয়ে গেলে নমস্কার নমস্কার দিদি আপনাদের এখানে পার্টি উটি মতলব মেহমানদের ইজ্জত করা যায় না যায় ইজ্জত করা हां रोके खुद रोके তুমি তো এজেন্টকে দেখে উঠলো না কেমন তুমি দিদি আপনাকে ভালো মানছি আমি কোনো মিথ্যা কথা বলি না সত্যি কথা বলি পার্টি খেতে লিয়ে चलो आनते गलो আসছে এর একটু মনটা কেন ভারী पता नहीं भाई हमें कुछ जानी नहीं हमें सेटा को जानी ना ती बुझ उगला ती बुझ पढ़ लिया है तादर लिया है দাদা আমার নামটা দেখুন আমার নামটা थामो जी তুমি की नाम है यार সুশীলা বেটি লাগে ओ सुशीला দাও আপনার টাকা দাও দি না 6000 টাকা 6000 টাকা আর কিন্তু রে কত আছে আপনাদের কিন্তু দশক সব আগে মাসে পরে আপনাদেরকে 20000 টাকা লোন মিলবে 20000 টাকা হ্যাঁ তার ব্যাজ হবে কত 1,75,000 তো আমি 20000 টাকা নিব 50000 টাকা ঠিক আছে দিয়ে দেবো তোমাকে যা বলবো দিয়ে দেবো ঠিক আছে তোমাদের হয়ে গেল যাও তুমি যাও তাহলে যাও তোমার দাও হ্যাঁ দিদি আপনাদের টাকাটা দাও এটা শীর্ষি वाली শীর্ষি আছে হ্যাঁ কোনটা গেল ও দাওয়াত খেতে গেছে দাদা শীর্ষি হ্যাঁ। শীর্ষি কত দিল 5000 দেখো তো শীর্ষি কোনটা আছে শীর্ষি হ্যাঁ দিদি আর দাও দি মুনরা वाली মনোরালি কোনটা আছে ও দাওয়াত খেতে গেছে ও তোমাকে দিয়ে গেছি সবজি হ্যাঁ সত্যি কথা সত্যি দেখ করে কয় যাবে 6000 देखो तो जी मनोरा वाली तो 20 টাকা বাকি আছে পলেকার বাকি বলবা বাকি বলবা হ্যাঁ ঠিক আছে हाँ तो दीदी एक কাজ করো আপনাদের টাকাটা দাও তো আমাকে মেলা দিন হয়ে গেল 2 মাস হয়ে গেল আমাকে উপর থেকে চাপ করছে আমারটা দিতে পারবো না এখন আমি কেন আমারটা দিতে পারবো না আমি আমার ছেলে চলে গেছে আমাকে সেটা কথা আমি বুঝবো না আমাকে চাই কেন তুই আমাকে উপর থেকে চাপ করছে আমাকে চাই বুঝার চেষ্টা করো আমিও কিছু বুঝবো না
মাফ করে দাও আমাকে। না তুমি কুণ্ঠে থেকে নিয়ে আসো, আমাকে টাকা চাই এখানে। কেন তোমার বাড়িতে খাটার কেউ নেই? কেউ নাই, আমার ছেলের বাবা তো মরে গেছে। আচ্ছা, আমার বড় ছেলে তো আমাকে ছেড়ে দিল। আমার পাগলা ছেলেটা বাইরে গেছে, ফোন টোন কিছু করে নাই। তো আর কি খবর না খবর তাও জানি না আমি। সেটা কথা আমি বুঝবো না রে ভাই। একটু রং করো, ছেড়ে দাও। না না আমি বুঝবো না সেটা ভাই, সেটা আমি বুঝবো না। আমি কি বলবো আগে রে, দিদি বলবো, ভাই বলবো, চেষ্টা মিস্টার সব করে দেখেছি, আমাকে টাকাটা চাই আজকে রে। রুকো দাদা, দেখো দিদি, একে পড়ছে সরকার থেকে চাপ, এখন তো কিছু করার নেই, এখন তোমাকে লোন দিতে হবে, এখন তুমি বুঝলো সেটা। আমি কোথায় থেকে দিব? আমার কাছে তো নাই কিচ্ছু, আমি তো নিজে খেতে পাচ্ছি না। আমাকে কিছু কথা পাতা নেই, আমাকে তো ডাইরেক্ট উপর থেকে চাপ করছে, তুই মরে যা, কুণ্ঠে চলে যা, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে আমার টাকা চাই। তো আমি কোন দিকে নিয়ে আসবো? আপনাদেরকে আমি বলছি দিদি, আপনার ভালো মতন টাকাটা আমাকে দেই দো, ভালো হবে তোমারও আমারও। আমি দিতে পারবো না, আমার কাছে কিচ্ছু নাই। সেটা আমি কিছু বলবো না, তুমি কোনটা থেকে নিয়ে আসো, টাকা নিয়ে আসো। দেখো দিদি, তোমার কান্দন আমরা দেখে আর লাভ নেই, তোমাকে টাকা দিতে হবে। আমি কোথায় থেকে দিব? টাকা না দিলি আমি এখান থেকে যাবো না আজকে, আজকে এখানে বাড়ি থাকবো, এখানে সুস্থ থাকবো ও দাদা। আমরা। হ্যাঁ এটা তো কথা ঠিক নেই। ঠিক নাই, আজকে লাগবে। 2 মাস হয়ে গেল রে, টাকাটা দে না রে। আমার বাড়িতে কেন থাকবো তোমরা? ওই জন্য আমিও তোমার জন্য অফিস যেতে পারিনি দাদা, অফিসে আমি ঢুকতে পারিনি। আমাকে টাকা চাই আজ। আমি ফাঁসি নিব নাকি? তুমি ফাঁসি লিবা কি কিছু লিবা, আমাকে কিছু কথা নাই, আমাকে টাকাটা এখনই চাই। দাদা আমি শুধু যাচ্ছি। এই তুই সুদ, আজকে আমি এখানে শুধবো। টাকা নিয়ে আসো দিদি, এ দিদি টাকাটা নিয়ে আসো দিদি, দিদি টাকাটা নিয়ে আসো, টাকাটা নিয়ে আসো। তুমি এখানে থাকো, আমি আগে দেখে আসি টাকাটা নিয়ে আসি নিয়ে আসি। না ফাঁসি উঠে গেছে, দেখে আসছি, ফাঁসি নিতে আমার কথা। দেখে আসছি ভাই, দেখে আসছি। ये कमो लगवे साला दुकान बहुत करो। बाप रे बाप, ए जल्दी कमा गए। हाँ कमाए कमाए। घास लाओ कुछ लिए बहुत हेंगी है घास ला। किचन में हमें जागो चुप झांटा रुक आनो दे भतारे साथे रहवार मुन्नी जा लागो नया दुल्ला देखी सफाई। छी 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 तोबा हमें उलाने करे तीला तोबा ना कर, मी तोर हरकत ला जानी अच्छा से। ती दगिस नया लड़का आजकल वो तो ती जावा जावा करे भतारे ले रहवार मुन्नी ना तो ती के जा नुनुक बढ़िया से देखो जा। तिमोरो को सकरेस ती जा ती शक्कर वाला लेके जे तोर को कर को हमें नहीं रो बोल ले वासी से तोर बा पाची गन दानी दो। चल जा भाग दे भाग। হ্যাঁ দিদি ওখানে আসি, যাতে হবে। দিদি আপনার মরে গেছি, ও মরুয়ার অ্যাক্টিং করছো, আমি সেটা বুঝবো না, আমার টাকা চাই। তোমার লাস্টটাতে আমি টাকা লুবো তো লুবো। हां मोर सासू में गला हो कहते मोर सास मोरे के नहीं गए फंसे उठ के माँ उड़ा लोग फिर के मोर सासू साथे जय दिन नुनु बा लेकिन कहा ए नुनु कियल भाई मां मोर बाप फांसी लग के मरे रहियो हां আমার সাথে একটা লোক আছো যদি দেখো আপনাদের টাকাটা আমাকে কে দিবে? তোমার আত্মাটা দিবে? কখন আমাকে টাকাটা পাবো? হ্যাঁ মরে যাই, যেমন আমার টাকাটা খাই মরে গেলেন। হ্যাঁ কে আছে তোমার? থামো থামো একটু, তোমার কে আছে এটি? এডি মোর মা। তোমার মা? হ্যাঁ। তো আমাকে টাকা কে দিবে? তোমার মা দিয়ে এখন মরে গেল। ও টাকার দস্তি মোর মা বললে। হ্যাঁ আমার টাকা চাই, আমার টাকা চাই, আমার টাকা চাই, আমার টাকা চাই, আমার টাকা চাই। ये साला दस्ती मोर मां बोल ये साला दस्ती मोर मां बोल मालूम साला हां साला तोर दस्ती मोर मা মরে গেল। ছাড় দাও না, আমাকে ছাড় দাও, আমার লেগে এখন ছাড়ে তো করছিস। ছাড় দাও, এই যে পোকা দিতে দাদা আমাকে ছাড় দাও, দাদা আমাকে ছাড় দাও। मां बेटा बुल मोर सासू मार पिटाले मार बेटा बुल ছাড় দাও বোন। হ্যাঁ এই সালা বেটা সালা মারুম না। দাদা বোন ছাড় দাও, ছাড় দাও দাদা, বোন আমাকে ছাড় দাও। ए रुक ছাড় দাও, ছাড় দাও। কেন মারো সব কি করবো ই এজেন্টের দস্তি মোর মা মরে গেল ফাঁসি নে। তোর মা মরে গেল हाँ साला पैसा पैसा करे मोरमक मारे दिले साला फांसी ने मरे गेल मोरमक कन्ने नहीं याक मारबो। ए नामा কি হবে ওক মারে नी नी याक नी मारले হবে নি याक सबक শিখवा লাগবে मारे याक। দাদা আমি আপনাদেরকে বাদ বলছি, ছাড়ো না, ছাড়ো না একটু। দাদা আমি আর মার কাছে টাকা পাই, তোমার মা হবে না,
ইয়ার মার কাছে আমি টাকা পাইছিলাম 3 মাস থেকে, টাকা হয়ে গেল মেলাডি, আমাকে উপর থেকে চাপ করে এই টাকাটা নিয়ে আসছে। তো আমি কি করবো? আজকে আমি টাকা মারলাম, তো ইয়ার মা করলো আমি ফাঁসি নেবো, তো যাই ওখানে ফাঁসি নিয়েছে, আমি কি করে যায় বলো? 3 महीना हैंगल तो की हैंगल আরেকটা महीना देखे लो तन शायद दे दिन तन तो তোর দস্তে একটা জান চলে গেল কুনালা। ये किस्म करना नहीं चाहिए, कोई भी लन बोला हो। ওইটা বাত না কান্নে এক ছুড়বা করছিস। की करबो ते छोड़े दे, এবার তোকে মাফ করে দে। नी 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 एक नी छोड़म याक मारूम पहला तब छोड़म याक। मोर बाटटा ती काटे देबो, मोर बाटटा मान आलो छोड़े दे बात। यार बाद से अगर कोई ई करबे এই किस्म करबे अगर हाँ ওকনা এক সাজা দেওয়াল যাবে। अच्छा ठीक छे ঠিক আছে দাদা, আমি চললাম, আপনাদের बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक छे जा। ठीक छे अगली बार से एग्जाम करबो नी, जो तो को जान से मार दूं अगली बार से एग्जाम कर ले जो। चले अनु घर से, हाँ चले अनु। चलो लो बहुत ला पैसा कमा ले इसते। जा घोर जा घोर जा। इसमें तो अभी चिल्लाते खाबे। अभी नहीं सुनिया ना जो और माँ मरे गई है सुन बेटे सना बुझवे मुकला को और भैया बोलिया करे नहीं वो चो हमरा चो ये चले अनु मोर बाग डाको ये गोर चले अनु मोर बाग पाइटा डूमना ये डाक भैया पैसा कमाया अनु बहुत सारा चलो लो पैसा हाँ ये माँ का हाँ माँ आया बोल हाँ बोल माँ मरे गई नुनू हाँ मर गया, हाँ। बोल मैं मर गया, तुमने मारे पे गाला मंगला को, तो मारे पे खा दूंगा मैं। साला गई छोड़ दे।